শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি, সপার্ষদস্য ধাম সহয়াবতরি। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম। আমরা শ্লোক কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কৃত শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের আদি লীলায় আছি। দশম পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 107 থেকে আরম্ভ করব। শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতম আদি 10.107 অনওয়ার্ডস। শ্রীনাথ পণ্ডিত প্রভুর কৃপার ভাজন, শ্রীনাথ পণ্ডিত প্রভু কৃপার ভাজন, যার কৃষ্ণ সেবা দেখি বর্ষ ত্রিভুবন, যার কৃষ্ণ সেবা দেখি বর্ষ ত্রিভুবন। 49তম শাখা। শ্রীনাথ পণ্ডিত ছিলেন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপা ভাজন। তার কৃপা সেবা দেখে ত্রিভুবনের প্রতিটি জীব আশ্চর্যান্বিত হয়েছিল। শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তার অনুভাষ্য বর্ণনা করেছেন। কুমারহট্ট থেকে প্রায় 1.5 মাইল দূরে, কুমারহট্ট মানে কাঁচরাপাড়ায় শিবানন্দ সেনের বাড়ি ছিল। তো ও তো আমরা দেখা শিবানন্দ সেন, সেখানে তিনি শ্রী গৌরগোপাল বিগ্রহ স্থাপন করেন। সেখানে আরো একটি সুবৃহৎ মন্দির শ্রীনাথ পণ্ডিতের শ্রীকৃষ্ণ রায় নামক শ্রী রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা রয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণ রায়, ওকে, ইয়েস, বলি মাতাজি। অতি বৃহৎ, জলদি বলিয়ে। हरे कृष्णा। হ্যাঁ বলুন দয়া করে। प्रभु, ये क्या सेवित विग्रह थे क्या शिवानंद सेन के? শিবানন্দ সেনের আমি যা জানি কৃষ্ণ রায় মন্দির, শিবানন্দ সেনের সেবিত বিগ্রহ কৃষ্ণ রায়। नहीं, ये गौर गोपाल ये टेम्पल है ना, गौर गोपाल जी उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया शिवानंद सेन। সেখানে তিনি गौर गोपाल विग्रह स्थापन करेছেন। हाँ, वो तो लग रहा था ये शिवानंद सेन का ही है। अभी लिख रहा है कि उसके थोड़ा दूर आसपास शायद और एक मंदिर है श्रीनाथ पंडित का। हाँ, दो टेम्पल उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया शिवानंद सेन। कल मैं नोट्स बना रही थी तो देख रही थी। नहीं, एक ही तो लिखा हुआ। कृष्ण राय वो हमको मालूम है, वो शिवानंद सेन का श्रीपाठ में है, लेकिन यहाँ लिखा है कि यहाँ चर्चा हो रहा है श्रीनाथ पंडित का। बता रहा है कि उनके पास में श्रीनाथ पंडित का श्रीपाठ है और उनका विग्रह श्री कृष्ण राय और श्री राधा कृष्ण विग्रह प्रतिष्ठा करेছেন। ওকে, অতি বৃহৎ সেই মন্দিরটি প্রস্তুত করেন কলকাতার পাথুরিয়া ঘাটের निमाई मल्लिक नामक एक बड़ो जमींदार। पाथुरिया घाट कोई बड़ा बाजार में उधर है ना, कहाँ है? हाँ, नतून बाजार में है। নতুন বাজার। সেই মন্দিরটি সম্মুখে একটি বৃহৎ প্রাঙ্গণ রয়েছে। एक्चुअली वो वही है, हमको लग रहा है कृष्ण राय मंदिर जहां हम लोग फोटो लिया था सब बैठ के सेल्फी, याद है? वही होगा। यस अशोक प्रभु। हरे कृष्ण। वो ये राधा कृष्ण का नाम के बराबर श्री कृष्ण राय कैसे हो गया? श्री कृष्ण सी तो राधा होगा ही, ठीक है, राय आ गया। राय माने राधा रानी, श्री माने राधा रानी, राय माने राधा रानी। राय माने राधा रानी। अभी बंकिम प्रभु एक गाना सुनाएंगे आप लोग को राय का बोल के। बोलो बंकिम को गाना के दिन राय जागो, রাই জাগো সুখ সারি বলে, কতই নিদ্রা যাও গো রাধে শ্যামনগরের কোলে। রাই জাগো সুখ সারি বলে, সুখ। ठीक है, तो ये राय जो है ओके। और सुनना है गाना और बोलो क्या? ओके नहीं, ओके, तो রাজা রানী কাই নাম है। সেই মন্দিরটির সম্মুখে একটি বৃহৎ প্রাঙ্গণ রয়েছে এবং সেখানে ভোগ রন্ধনের গৃহ এবং অতিথিশালা মানে গেস্ট হাউস প্রভৃতিও রয়েছে। বাহ! প্রাঙ্গণটি উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা, মানে বাউন্ডারি ওয়াল। এই মন্দিরটি
মাহেশের মন্দির থেকেও বড়। মন্দিরের সম্মুখে একটি অনুস্তূপ, শ্লোকে মন্দির প্রতিষ্ঠাতার নাম, তার পিতার নাম, পিতামহের নাম ও তারিখ খোদিত রয়েছে। অদ্বৈত প্রভুর শিষ্য শ্রীনাথ পণ্ডিত ছিলেন শিবানন্দ সেনের তৃতীয় পুত্র, যিনি পরমানন্দ কবিকর্ণপুর নামে পরিচিত তার গুরুদেব। ओहो अच्छा अच्छा अच्छा, समझ में आया कौन है ये शिवानंद सेन, ये श्रीनाथ पंडित, कवि कर्णपुर का गुरुदेव। कवि कर्णपुर के गुरु प्रभु श्रीनाथ। हाँ ताई और श्रीनाथ प्रभु के उनके गुरु कौन थे? अभी श्रीनाथ के गुरु कौन थे वो तो लिखा नहीं है प्रभु, हाँ, जो अद्वैत 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 प्रभु लिखा है प्रभु। अद्वैत। हाँ ठीक करेक्ट, अद्वैत आचार्य। तो अद्वैत आचार्य का शिष्य श्रीनाथ पंडित और श्रीनाथ पंडित का शिष्य कवि कर्णपुर। कवि कर्णपुर का एक नाम क्या है? परमानंद। অনুমান করা হয় যে কবি কর্ণপুরের সময় শ্রীকৃষ্ণ রায় বিগ্রহ প্রকাশিত হয়েছেন। কিংবদন্তি রয়েছে যে মুর্শিদাবাদ থেকে বীরভদ্র প্রভু একটি অত্যন্ত সুন্দর সুবিশাল প্রস্তর নিয়ে আসেন এবং সেটি থেকে বল্লভপুরে শ্রী রাধা বল্লভ বিগ্রহ, খড়দহের শ্যাম সুন্দর বিগ্রহ ও কাঁচরাপাড়ার শ্রী কৃষ্ণ রায় বিগ্রহ প্রকাশিত হয়েছেন। হরে কৃষ্ণ। এই বাবা, তিন ঠাকুরের ব্যাপারে বলা হচ্ছে কিংবদন্তি রয়েছে যে, কিংবদন্তি মানে ইয়ে প্রচলিত নাকি, ইয়ে বাদ প্রচলিত যে মুর্শিদাবাদ থেকে বীরভদ্র প্রভু একটি অত্যন্ত সুন্দর সুবিশাল প্রস্তর মানে পাথর নিয়ে আসেন। সেই পাথরটি কি? ওই যেখানে কংস देवकी का 6 पुत्र को पीट पीट के मारा, वो पत्थर लेके आया था। क्लियर? ये तो हम लोग को मालूम है ना, तीन ठाकुर का स्टोरी कम से कम हर एक साल 2000 बार सुनाया मैंने। हाँ प्रभु। लेकिन यहाँ लिखा है कि उससे ये 3 विग्रह बनाया गया। एक क्या? राधा वल्लभ जी जो श्रीरामपुर में है, दूसरा श्याम सुंदर जी खड़दा में है, और तीसरा साई बोन का नहीं लिखा है, कांचरापाड़ा लिखा है। जो कृष्ण राय विग्रह है शिवानंद सेन का, वो भी बनाया गया उससे। ठीक है। শিবানন্দ সেনের প্রাচীন বাস ছিল কাঁচরাপাড়ার গঙ্গা তীরে। সেইখানে ভগ্নপ্রায় একটি ক্ষুদ্র মন্দির ছিল। শোনা যায় নিমাই মল্লিক কাশী যাওয়ার পথে এইখানে নেমে মানে নৌকা থেকে নেমে শ্রীকৃষ্ণ রায়ের মন্দিরের ভগ্ন অবস্থা সচক্ষে দর্শন করে বর্তমান সুবৃহৎ মন্দিরটি निर्माण করেছেন। হরি বল। বাহ, कितना सुंदर ना। আগেকার লোক ऐसे ही होता था। আগেকার লোকেদের কি বলে না, কাঁচা সোনা না, এরকমই যেখানে দরকার সেখানে পুরো একদম নিজের ধন সম্পদ দিয়ে ঢেলে দেবে ভগবানের সেবার জন্য। সব বোঝা গেল? জগন্নাথ আচার্য প্রভুর প্রিয় দাস। जगन्नाथ आचार्य प्रभु प्रियदास। প্রভুর আজ্ঞাতে তে হো কইল গঙ্গাবাস। प्रभु आज्ञा देते हो कैलो गंगावास। চৈতন্য বৃক্ষের 50তম শাখা শ্রী জগন্নাথ আচার্য ছিলেন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর অত্যন্ত প্রিয় সেবক। চৈতন্য মহাপ্রভুর আদেশে তিনি গঙ্গা তীরে বাস করতে মনস্থ করেছিলেন। महाप्रभु ने बोला होगा अब गंगा के पास वास करो। गौर गणदेश दीपिकाয় বর্ণনা করা হয়েছে পূর্বলীলায় জগন্নাথ আচার্য ছিলেন নিধুবনের दुर्वासा। अब ये दुर्वासा मुनि है, हमको मालूम नहीं, हमको नहीं लगता ये दुर्वासा मुनि होगा। निधुवन में कोई दुर्वासा बोल के कुछ होगा। कृष्णदास वैद्य और पंडित शेखर। कृष्णदास वैद्य पंडित शेखर। পবিত্র
কবিচন্দ্র আর কীর্তনিয়া ষষ্ঠীবর কবিচন্দ্র আর কীর্তনিয়া ষষ্ঠীবর চৈতন্য বৃক্ষের 51 দ্বিপঞ্চাশত ত্রিপঞ্চাশত ও চতুর্পঞ্চাশততম শাখা হচ্ছেন যথাক্রমে কৃষ্ণদাস বৈদ্য, পণ্ডিত শেখর, কবিচন্দ্র ও মহান কীর্তনিয়া ষষ্ঠীবর। গৌড় গণদেশ দীপিকায় উল্লেখ করা হয়েছে যে শ্রীনাথ মিশ্র ছিলেন চিত্রাঙ্গী এবং কবিচন্দ্র ছিলেন মনোহরা গোপী। মা আছে নাকি? মনোহরা গোপী। ওকে। শ্রীনাথ মিশ্র, শুভানন্দ, শ্রীরাম ও ঈশান, শ্রীনাথ মিশ্র, শুভানন্দ, শ্রীরাম ও ঈশান, শ্রীনিধি শ্রী গোপীকান্ত মিশ্র ভগবান, শ্রীনিধি শ্রী গোপীকান্ত মিশ্র ভগবান। পঞ্চপঞ্চাশততম মানে 55 শাখা হচ্ছেন শ্রীনাথ মিশ্র, ষট পঞ্চাশততম শাখা হচ্ছেন শুভানন্দ, সপ্ত পঞ্চাশততম শাখা হচ্ছেন শ্রীরাম, অষ্ট পঞ্চাশততম শাখা হচ্ছেন ঈশান এবং 59তম 59 শাখা হচ্ছেন শ্রীনিধি, 60তম মানে 60 শাখা হচ্ছেন শ্রী গোপীকান্ত এবং 61তম শাখা হচ্ছেন মিশ্র ভগবান। শুভানন্দ সেন হচ্ছেন পূর্বলীলায় ব্রজের মালতী। তিনি শ্রী শ্রী জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা উৎসবের সময় রথাগ্রে নর্তনকারী 7টি সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রীবাস ও নিত্যানন্দ দলের অন্যতম গায়ক ছিলেন এবং তিনি ভাবাবিষ্ট মহাপ্রভুর শ্রীমুখ নিঃসৃত ফেনা পান করেছিলেন। হরি বল। माय गुडनेस, तो कृष्ण प्रेम का एकदम चूरा होगा वो उन्होंने पान किया था। ঈশান ছিলেন শ্রীমতী শচীদেবীর ভৃত্য এবং শচীমাতা তাকে খুব স্নেহ করতেন। তিনি শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। ये ईशान क्या वही होगा ना जो सनातन गोस्वामी वाला हिरण्मय प्रभु? सनातन गोस्वामी नहीं वो उनका घर में था, तो सनातन गोस्वामी बोला क्या कुछ ईशान ठाकुर, ईशान ठाकुर उनका घर में रहते थे। सची माता ये तो ईशान ठाकुर है, ये जो सची माता वाला वो तो नॉर्मल ईशान था। ये दोनों एक ही व्यक्ति। हो सकता है उनके बारे में। এর আগে আমরা গোবিন্দ নাম পেয়েছিলাম না সচিমাতার সঙ্গে, যে সবসময় থাকতো। না, ঈশানই ছিল। ঈশান। হ্যাঁ, গোবিন্দ তো চৈতন্য মহাপ্রভু সেবক। বৃত্ত। সুবুদ্ধি মিশ্র, হৃদয়ানন্দ, কমল নয়ন, সুবুদ্ধি মিশ্র, হৃদয়ানন্দ, কমল নয়ন, মহেশ পণ্ডিত, শ্রীকর, শ্রী মধুসূদন, মহেশ পণ্ডিত, শ্রীকর, শ্রী মধুসূদন। 63তম শাখা হচ্ছেন সুবুদ্ধি মিশ্র, 63তম শাখা হচ্ছেন হৃদয়ানন্দ, 64তম শাখা কমল নয়ন, 65তম শাখা হচ্ছেন মহেশ পণ্ডিত, 67তম শাখা হচ্ছেন শ্রীধর এবং 67তম শাখা হচ্ছেন শ্রী মধুসূদন। শ্রীকর। শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তার অনুভাষ্যে উল্লেখ করেছেন সুবুদ্ধি মিশ্র হচ্ছেন বৃন্দাবনের গুণচূড়া। গুণচূড়া शायद कोई मंदिर या कोई गोपी होगा। তিনি শ্রীখণ্ড থেকে 3 মাইল পশ্চিম বেলগা নামক গ্রামে শ্রী শ্রী গৌর নিত্যানন্দ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করেন। তাহার বর্তমান বংশধরের নাম শ্রী গোবিন্দ চন্দ্র গোস্বামী। পুরুষোত্তম শ্রী গালিম জগন্নাথ দাস, পুরুষোত্তম শ্রীগালিম জগন্নাথ দাস, শ্রী চন্দ্রশেখর বৈদ্য, দ্বিজ হরিদাস, শ্রী চন্দ্রশেখর বৈদ্য, দ্বিজ হরিদাস। চৈতন্য বৃক্ষের 68তম 68 শাখা হচ্ছেন পুরুষোত্তম, 69তম শাখা হচ্ছেন শ্রী গালিম, 70তম শাখা হচ্ছেন জগন্নাথ দাস, 71তম শাখা হচ্ছেন শ্রী চন্দ্রশেখর বৈদ্য এবং 72তম শাখা হচ্ছেন দ্বিজ হরিদাস। শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তার অনুবাসে উল্লেখ করেছেন এই দ্বিজ হরিদাস অষ্টোত্তর শত নামের রচয়িতা কিনা সেই সম্বন্ধে প্রশ্ন ওঠে।
मतलब हरिदास दो है। ये দ্বিজ হরিদাস শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তার অনুবাসে উল্লেখ করেছেন এই দ্বিজ হরিদাস অষ্টোত্তর শতনামের রচয়িতা কিনা সেই সম্বন্ধে প্রশ্ন ওঠে। শ্রীদাম ও গোকুলানন্দ নামক তার দুই পুত্র শ্রীনিবাস আচার্য প্রভুর শিষ্য ছিলেন। ঠিক আছে, समझ में आया ना? তাদের গ্রাম কাঞ্চনগড়িয়া মুর্শিদাবাদ জেলার আজিমগঞ্জ হতে পঞ্চম স্টেশন বাজার সাউ स्टेशन থেকে প্রায় 5 মাইল মধ্যে অবস্থিত। ये टोटा गोपीनाथ तो बोल रहा था द्विज हरिदास ठाकुर का श्रीपाठ ले जाएगा। श्री राम कविचंद्र श्री गोपाल दास श्री राम कविचंद्र श्री गोपाल दास भागवताचार्य ठाकुर सारंग दास भागवताचार्य ठाकुर सारंग दास ত্রিসপ্ততিতম শাখা হচ্ছেন রামদাস, চতুঃসপ্ততিতম শাখা হচ্ছেন কবিচন্দ্র, পঞ্চসপ্ততিতম শাখা হচ্ছেন শ্রী গোপাল দাস, ষট सप्ततितम शाखा হচ্ছেন भागवताचार्य, शायद ये वो बरानगर पाटवारी वाला होगा, एवं सप्तसप्ततितम शाखा হচ্ছেন ঠাকুর সারঙ্গ দাস। শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তার অনুভাষ্যে উল্লেখ করেছেন গৌর গণদেশ দীপিকায় বর্ণনা করা হয়েছে ভাগবতাচার্য শ্রী কৃষ্ণ প্রেম তরঙ্গিনী নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। হরি বল, ইয়ে সিথিমোরওয়ালা, এবং তিনি হচ্ছেন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর অত্যন্ত প্রিয়। श्री चैतन्य महाप्रभु যখন বরাহনগরে যান, মানে वहां से पास कर रहा था, তখন তিনি এক মহাভাগ্যবান ব্রাহ্মণের গৃহে গিয়েছিলেন। সেই ব্রাহ্মণ ছিলেন শ্রীমদ্ ভাগবতের মহান পণ্ডিত। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে দেখা মাত্রই তিনি শ্রীমদ্ ভাগবত পড়তে লাগলেন। ভক্তি যোগ সমন্বিত তার ভাগবত ব্যাখ্যা শুনে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু ভগবত প্রেমানন্দে আবিষ্ট হন। পরে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু বলেছিলেন, আমি পূর্বে কাউকে শ্রীমদ্ ভাগবতের এমন সুন্দর বিশ্লেষণ করতে শুনিনি, তাই আমি তোমাকে भागवत आचार्य नाम दिला। हरि बोल। उनका एक्चुअली नाम था रघुनाथ भागवत आचार्य, फिर उसलिए नाम हो गया रघुनाथ भागवत आचार्य। এখন থেকে তোমার একমাত্র কার্য হচ্ছে শ্রীমদ্ ভাগবত আবৃত্তি করা, এছাড়া তোমার আর কোনো কাজ নেই। এটি হচ্ছে আমার নির্দেশ। ये वही बुक है भागवत आचार्य कृष्ण प्रेम तरंगिनी। ये श्रीमद् भागवतम का जो 12 स्कंद है उसी का हर एक श्लोक का बंगाली पद्य आकार है। ये बागबाजार गौड़ी मठ से लिया, वहां से भी मिलता है, वहां भी मैंने लिया, जो सिथी मोड़ बागबाजार बरानगर पाटवारी से भी लिया। এই সিথির মোড় আর বরানগর কি দুটো আলাদা না কি? বরানগর আসলে পুরো জায়গাটা বড় অনেক, মানে বরানগর মানে টপিং রোড বরানগর না, বরানগর মানে এই সিথি মোড়ের থেকে যে বাদিকে গঙ্গার পার সেটাও কিন্তু বরানগরের মিউনিসিপ্যালিটি। বড়া নগর মানে কি এখানে বড় অবতার হয়েছিল? हो सकता है। भागवत क्या बोले आप? इसमें है भागवत का कृष्ण प्रेम तरंगिनी में क्या है भागवत का? पांचाली रुपए, पांचाली इसको बंगाली। अरे सर्वनाश, म्यूट करो। कहाँ से ये सब आवाज आता है आपका मोबाइल में? ये जैसे पांचाली रुपए আছে না, जैसे কৃত্তিবাস রামায়ণ हम लोग बंगाली, जैसे चैतन्य चरितामृत पांचाली रुपए মানে কবিতা রূপ, বেঙ্গলি কবিতা রূপে ওরকম ভাগবতম। ভক্তি যোগে সমন্বিত তার ভাগবত ব্যাখ্যা শুনে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু ভগবত প্রেমানন্দে আবিষ্ট হন। পরে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু বলেছিলেন, আমি পূর্বে কাউকে শ্রীমদ্ ভাগবতের এমন সুন্দর বিশ্লেষণ করতে শুনিনি, তাই আমি তোমাকে ভাগবত আচার্য নাম দিলাম। এখন থেকে তোমার একমাত্র কার্য হচ্ছে শ্রীমদ্ ভাগবত আবৃত্তি করা, এবং তোমার আর কোনো কাজ নেই। মহাপ্রভু উনকা আদেশ দিয়ে, এটি হচ্ছে আমার নির্দেশ।
তার প্রকৃত নাম ছিল রঘুনাথ। হ্যাঁ, রঘুনাথ उसलिए नाम हो गया क्या रघुनाथ भागवताचार्य। কলকাতার প্রায় 3.5 মাইল উত্তরে গঙ্গার তীরে তার বরাহনগরের শ্রীপাঠ এখনো বর্তমান। শ্রী রামদাস বাবাজি মহারাজের একজন শিষ্য এই শ্রীপাঠটির দেখাশোনা করছেন। তবে বর্তমানে এই শ্রীপাঠটির অবস্থা অত্যন্ত জীর্ণ এবং বাবাজি মহারাজ থাকাকালে যেভাবে তার পরিচালনা হচ্ছিল এখন তত সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা হচ্ছে না। তো ये বরানগর পাটবাড়ি हो गया, চ্যাপ্টার ক্লোজ। अभी दूसरा ঠাকুর সারঙ্গ দাসের আরো একটি নাম হচ্ছে সারঙ্গ ঠাকুর। কেউ কেউ তাকে সাঙ্গপাণি বা সাঙ্গধরও বলেন। ইনি নবদ্বীপের অন্তর্গত মধুদ্রুম দ্বীপের বাস করে গঙ্গা তীরে নির্জনে ভজন করতেন। তিনি কোনো শিষ্য গ্রহণ করতে চাননি, কিন্তু ভগবান শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু বারবার তাকে শিষ্য গ্রহণ করবার জন্য প্রেরণা দিতে থাকেন। তাই একদিন তিনি ঠিক করেন যে পরের দিন সকালবেলা যার সঙ্গে তার প্রথম সাক্ষাৎ হবে তাকেই তিনি শিষ্য রূপে গ্রহণ করবেন। পরের দিন সকালবেলা তিনি যখন গঙ্গায় স্নান করছিলেন তখন ঘটনাক্রমে তার পাদদেশে মানে চরণ মে একটি মৃতদেহ সংলগ্ন হয়, মানে স্পর্শ হয়। তাকে পুনর্জীবন প্রদান করে তিনি শিষ্যরূপে গ্রহণ করেছিলেন। হরি বল। हरी हरी बोल, बहुत अच्छा। অলৌকিক লীলা। হ্যাঁ, এই শিষ্যটি পরবর্তীকালে শ্রী ঠাকুর মুরারি নামে প্রসিদ্ধ লাভ করেন। তার অনুগগণ বংশ পরম্পরায় সম্প্রতি স্বর নামক গ্রামে বাস করছেন। ये सीरियल में ग्रंथ वृंदावन दास ठाकुर जो पटवाड़ी है वो 2 दिन बाड़ी का बाद इनका ये है विग्रह है। अच्छा। और वासुदेव घोष का सेवी विग्रह भी इधर है। মধুদ্দিন 3 विग्रह है। শ্রী সারঙ্গ নামক সঙ্গে শ্রী সারঙ্গ নামের সঙ্গে মুরারি কথাটি সংশ্লিষ্ট হয়েছে, তাই সারঙ্গ মুরারি বলে তার প্রসিদ্ধি এখনো সর্বত্র শোনা যায়। মামগাছি গ্রামে একটি মন্দির রয়েছে যেটি শ্রী সারঙ্গ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত বলে অনুমান করা হয়। অল্প দিন হলো সেখানে একটি বকুল গাছের সম্মুখে একটি মন্দির তৈরি হয়েছে এবং সেইটি গৌরীয় মঠের ভক্তরা পরিচালনা করছেন। মন্দিরের অবস্থা এখন পূর্বের থেকে অনেক ভালো হয়েছে। গৌর গণদেশ দীপিকায় বর্ণনা করা হয়েছে যে শ্রী সারঙ্গ ঠাকুর হচ্ছেন ব্রজের নান্দি মুখী নাম্নী গোপী। কোন কোন ভক্ত বলেন যে পূর্বে তিনি प्रहलाद महाराज ছিলেন। एक्चुअली प्रहलाद महाराज का अवतार हम लोग को तो मालूम है, जो क्या नाम है, वासुदेव घोष। কিন্তু কবি কর্ণপুর বললেন তার পিতা শিবানন্দ সেন তা স্বীকার করেননি। अगला श्लोक 114। ये सुमना गौरंगी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी उन्होंने वो शिष्य ग्रहण किया, फिर उसका क्या हुआ? हाँ, तो उसको जीवित किया, उसको शिष्य बनाया। शिष्य का नाम है ये मुरारी, सारंग मुरारी। अच्छा। मुरारी ठाकुर। ये सीरन में ग्रंथ। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। वो जो शिष्य थे वो बाघ का ऊपर बैठते थे और सांप का साथ भी खेलते थे। ठीक है, समझ में आ रहा है बंकिम बाग प्रभु। ओके, अगला श्लोक 114। जगन्नाथ तीर्थ विप्र श्री जानकीनाथ। जगन्नाथ तीर्थ विप्र श्री जानकीनाथ। गोपाल आचार्य और विप्रवाणीनाथ। गोपाल आचार्य और विप्रवाणीनाथ। मूल वृक्षের 78তম শাখা হচ্ছেন জগন্নাথ তীর্থ, 79তম শাখা হচ্ছেন বিপ্র শ্রী জানকীনাথ, 80তম শাখা হচ্ছেন গোপাল আচার্য এবং 81তম শাখা হচ্ছেন বিপ্র বাণীনাথ। শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তার অনুভাষ্যে উল্লেখ করেছেন
জগন্নাথ তীর্থ ছিলেন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর 9 জন প্রধান সন্ন্যাসী পার্ষদদের মধ্যে অন্যতম। বাণীনাথ বিপ্র ছিলেন বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী থানা ও সমুদ্রগড় ডাকঘরের অন্তর্গত চাপাহাটি নামক গ্রামের অধিবাসী। यह तो हम लोग जाते हैं समुद्रगढ़ चापाहाटी, परिक्रमा में तो जाते हैं, याद है अच्युत कर्णेश्वर प्रभु? नहीं प्रभु याद। हाँ प्रभु, हाँ हाँ। আচ্ছা, তার প্রতিষ্ঠিত মন্দিরের অত্যন্ত জরাজীর্ণ ও পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল, কিন্তু 1328 বঙ্গাব্দে শ্রী পরমানন্দ ব্রহ্মচারী শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের শিষ্য মন্দিরটি সংস্কার করে সেবা পূজার সুবন্দোবস্ত করেছিলেন এবং মন্দিরের পরিচালনার ভার শ্রী মায়াপুরে শ্রী চৈতন্য মঠের উপর ন্যস্ত করেছেন। এই মন্দিরে শ্রী বাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রী শ্রী গৌর গদাধর বিগ্রহদ্বয় শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে নিষ্ঠা ভরে পূজিত হয়েছে। ठीक है जी, बानीनाथ के सेवित विग्रह गौर गदाधर। वहां बहुत समुद्रगढ़ का ड्रामा भी होता है ना, वो पंचरत्न प्रभु कराता है स्टेज के ऊपर, करेक्ट? या सीरियल में ग्रंथ प्रभु जो द्विजो बाणीनाथ ये गदाधर पंडित का भाई है। अच्छा, চাপাহাটিতে শ্রী গৌর গদাধরের মন্দির সমুদ্রগড় ও নবদ্বীপ উভয় স্টেশন থেকে প্রায় 2 মাইল दूर है। यहाँ तो परिक्रमा जाता है टेम्पो। अगला 115 नंबर श्लोक। गोविंद माधव वासुदेव तीनों भाई, গোবিন্দ মাধব বাসুদেব তিন ভাই, যা সবার কীর্তনে নাচে চৈতন্য নিতাই। যা সভা কীর্তনে নাচে চৈতন্য নিতাই। 3 ভাই গোবিন্দ ঘোষ, মাধব ঘোষ ও বাসুদেব ঘোষ, নাকি ঘোষ তো নাকি, গোবিন্দ মাধব ও বাসুদেব হচ্ছেন যথাক্রমে দ্বি অশীতিতম, ত্রি অশীতিতম ও চতুর অশীতিতম শাখা। তাদের কীর্তনে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীমন নিত্যানন্দ প্রভু নাচতেন। হরি গো। গোবিন্দ মাধব ও বাসুদেব ঘোষ এই 3 ভাই উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ কুলোদ্ভূত ছিলেন। গোবিন্দ অগ্রদ্বীপে বাস করতেন এবং সেখানে তিনি শ্রী গোপীনাথ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। মাধব ঘোষ ছিলেন সুদক্ষ কীর্তনিয়া, পৃথিবীতে তার মতো কীর্তনিয়া আর কেউ ছিল না। হরি বল। তিনি বৃন্দাবনের গায়ক নামে পরিচিত ছিলেন এবং শ্রী নিত্যানন্দ প্রভুর অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। কথিত আছে এই 3 ভাই যখন সংকীর্তন করতেন তখন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু ও শ্রীমন নিত্যানন্দ প্রভু আনন্দে অধীর হয়ে নৃত্য করতেন। আহা। গৌর গণদেশ দীপিকার বর্ণনা অনুসারে এই 3 ভাই হচ্ছেন যথাক্রমে কলাবতী, রসোল্লাসা ও গুণতুঙ্গা, যারা শ্রী বিশাখা দেবীর রচিত গীত গাইতেন। জগন্নাথপুরীতে রথযাত্রার সময় শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর উপস্থিতিতে যে 7টি কীর্তন দল কীর্তন করতেন, এই 3 ভাই তার একটি দলে থাকতেন। তাদের দলে বক্রেশ্বর পণ্ডিত ছিলেন মুখ্য নর্তক। মধ্যলীলার 13 পরিচ্ছেদে 42 ও 43 শ্লোকে তা সবিস্তারে বর্ণনা হয়েছে। রামদাস অভিরাম সখ্য প্রেম রাশি, রামদাস অভিরাম সখ্য প্রেম রাশি, 16 সাঙ্গের কাষ্ঠ তুলি যে করিল বাসি। 16 সাঙ্গের কাষ্ঠ তুলি যে করিল বাঁশি। रामदास अभिराम माने अभिराम ठाकुर, कुछ दिन आगे लीला हुआ था ना ड्रामा अभिराम ठाकुर, जिनका दंडवत से सब जो अप्रमाणित विग्रह है और अभक्त है उनका मृत्यु हो जाता, टूट जाता था एक्सेट्रा। रामदास अभिराम সখ্য প্রেম রসে মগ্ন ছিলেন। তিনি 16টি গাঁট যুক্ত একটি বাঁশি দিয়ে একটি বাঁশি তৈরি করে তা বাজিয়েছিলেন। 16টি গাঁট যুক্ত মানে কত বড় বাঁশি হবে? বেশ লম্বা।
রামদাস অভিরাম ছিলেন খানাকুল কৃষ্ণনগরের অধিবাসী। हम लोग गए थे ना खानाकुल कृष्णनगर, याद है? हाँ তারকেশ্বর हाँ यस यस गए थे। যা যা ঘুরিয়েছি, আমার মনে হয় ব্রহ্মাণ্ডে কোন ভক্তি বৃক্ষে এত ঘোরানো হয়নি ব্রহ্মাণ্ডে। हाँ, এত বড় কথা বলে দিলাম। और एक दिन में मुर्शिदाबाद से वापस आना वेरी वेरी टफ, हम लोग आ गए। মুর্শিদাবাদ তো না, এটা তারকেশ্বর। हाँ वही खानाकुल। तारकेश्वर लाइन। तारकेश्वर लाइन मॉर्निंग में क्या मुर्शिदाबाद आई? का तारकेश्वर लाइन खानाकुल जहाँ हम लोग हाँ अच्छा अभिराम ठाकुर श्रीपाठ। ये हम लोग इस्कॉन तारकेश्वर गए थे उसी समय गया था ना अलग अलग ट्रिप था हाँ दोनों? ना वही समय खड़ग खड़ग है वहाँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, अगर बहुत पहले गए थे तो फिर से ले जाइए ना, हम हाँ, लोग तो नहीं गए। वही तो 2022-24 প্রভুর আজ্ঞায় নিত্যানন্দ গৌরে চলিলা, প্রভু আজ্ঞায় নিত্যানন্দ গড়ে চলিলা, তার সঙ্গে তিনজন প্রভু আজ্ঞায় আইলা। তার সঙ্গে তিনজন প্রভু আজ্ঞায় আইলা। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর আজ্ঞায় যখন শ্রী নিত্যানন্দ প্রভু প্রচার করার জন্য বঙ্গে দেশে ফিরে এলেন, তখন তিনজন ভক্ত শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশে তার সঙ্গে এসেছিলেন। नित्यानंद प्रभु को एक दिन महाप्रभु ने बोला प्लीज आप जाओ बंगाल में, जाकर आप गृहस्थ आश्रम ग्रहण करो और वहां बंगाल में प्रचार करो। तो नित्यानंद प्रभु आज्ञा पालन किया और आ गया बंगाल में। उनके साथ ये तीन जन आया था। कौन कौन? अभिराम ठाकुर, नीचे श्लोक में है रामदास माधव घोष वासुदेव। अच्छा अच्छा, रामदास माधव और वासुदेव घोष। রামদাস মাধব আর বাসুদেব ঘোষ। প্রভু সঙ্গে রহে গোবিন্দ পাইয়া সন্তোষ। প্রভুর সঙ্গে রহে গোবিন্দ পাইয়া সন্তোষ। সেই তিনজন হচ্ছেন रामदास মানে अभिराम ठाकुर, माधव और वासुदेव घोष। मैंने दो भाई गया बंगाल आया, एक भाई रह गया। कौन? गोविंद रह गया। গোবিন্দ ঘোষ শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে জগন্নাথপুরীতে ছিলেন এবং তার ফলে পরমানন্দ উপভোগ করেছিলেন। तो दो भाई में से एक महाप्रभु के साथ रहा, दोनों आ गया नित्यानंद प्रभु के साथ, और अभिराम ठाकुर भी आया। क्लियर? सबको समझ में आया? यस, बोलिए अच्युत करने से। हरे कृष्ण प्रभु, महाप्रभु कभी भी अपने साथ जो दल था या नित्यानंद प्रभु थे, इन सब लोगों को अलग अलग जगह पर भेज दिए, इसके पीछे क्या लॉजिक रहा? प्रचार लॉजिक था। प्रचार तो है, प्रचार तो बहुत लोगों को देख करवा ही रहे, अपने भी जा रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन अब जो इनके संगी है, नित्य संगी, उनको भी जगह जगह भेज देते, यानी अकेले रहेंगे हम। अकेले रहेंगे क्या? कुछ कुछ रघुनाथ दास गोस्वामी, स्वरूप दामोदर तो थे इन लोग उनके साथ। गोविंद को तो रख दे, गोविंद पर्सनल सर्वेंट थे उनका। हाँ, गोविंद थे वो। तो ज्यादातर हम देखे कि कोई परमानेंट नहीं था, सब आता जाता था। ऑल आर रिप्लेसेबल और सबको रेडी रहना चाहिए महाप्रभु का आदेश के। कहीं भी अपने सुख की अभिलाषा नहीं रखनी चाहिए, बस यही तो। इसी प्रसंग में वो याद आ गया फिर से वो लीला। ये उड़ीसा में कहीं एक खबर मिला कि एक उड़ीसा में एक इस्कॉन मंदिर में जो टेम्पल प्रेसिडेंट है बहुत दादागिरी कर रहा है। सबसे बहुत बहुत भक्त लोग कंप्लेन किया प्रभुपाद जी को, ये बात नहीं सुनता है, वो बहुत एकदम ये अपना बात रख रहा है, हम लोग का बात सुनता ही नहीं है, बहुत प्रोप्राइटरशिप आ गया उनमें। तो प्रभुपाद जब विजिट किया भुवनेश्वर, फिर वहां उस मंदिर में गया था, उस सेंटर में, तो प्रभुपाद ने वो टेम्पल कमांडर था, उनको बुलाया, बोलो तुम रेडी हो जाओ, कल तुमको हम दूसरा जगह ट्रांसफर करेंगे, तुम कितना टाइम लगेगा तुमको रेडी होने में? तो उन्होंने उत्तर दिया, प्रभुपाद 15 मिनट दीजिए, मैं अभी आ जा रहा हूँ। अभी आ जा रहा हूँ, 15 मिनट दीजिए, मैं अभी आ जा रहा हूँ। तो प्रभुपाद बोले नहीं तुम यही रहो। ठीक है समझ गए, तुम इधर ही रहो। तो वही प्रोप्राइटरशिप वाला चीज आ गया तुरंत। जैसे गुरुदेव ने आदेश दिया, तुरंत जाकर पोस्ट त्याग करने के लिए राजी हो गया। तो वैसे ही
महाप्रभु जब आदेश आसक्ति नहीं है। महाप्रभु जब आसक्ति नहीं है, महाप्रभु जब बोल रहे जाए चले जाओ उधर जाके प्रचार तुरंत। यस, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज को श्रील प्रभुपाद ने आदेश दिया जाकर गौशाला में, न्यू वृंदावन में, गौशाला नहीं, न्यू वृंदावन ने कहा, न्यू जर्सी ने कहा, न्यू वृंदावन में जाकर गौशाला संभालो। उन्होंने उधर जाके गौशाला संभाला। श्रील प्रभुपाद से और कभी मिले ही नहीं उनके बाद, उसके बाद। लेकिन देखिए कितना अपना गुरुदेव का वाणी, कितना निष्ठा सहकार से पूरा पृथ्वी में प्रचार कर रहे हैं महाराज। यस, हिरण्मय गौरांग प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये जो गोविंदो बोला है वो एक अग्रदीप बोल के एक स्टेशन है, काटुआ का 3-4 स्टेशन आगे, उधर ही उनका विग्रह है गोपीनाथ। तो गोपीनाथ उनको माने वो श्राद्ध हो जाते हैं हर साल। अच्छा, उसीलिए हम लोग को लगता है कि हमेशा गुरुदेव के आसपास रहेंगे, उनके साथ सेल्फी वेल्फी उठाएंगे तो थोड़ा हमारा भी प्रसिद्ध होगा नाम। ऐसे आता है सब में, हमें भी आता है, बहुत ही आता है। तो देखिए, लेकिन गुरुदेव को एक बात खुद सोचिए, 2 प्रकार के गुरु सेवा होता है ना, हम लोग सुना है, एक वाणी सेवा और वपु सेवा। लेकिन गुरु महाराज को कौन सा ज्यादा प्रसन्न होगा, वाणी सेवा या वपु सेवा से? वपु सेवा। गुरु महाराज जब देखेगा कि शिष्य वाणी सेवा का जो हमने सिखाया वो सब चीज अच्छा से अपने जीवन में उतार रहा है, प्रचार कर रहा है, तो उससे एक्चुअली गुरुदेव ज्यादा प्रसन्न होगा, रादर देन सामने आकर आसपास सेवा कर रहा है। ठीक है, वो अच्छा है, वही दरकार है, लेकिन उससे ज्यादा गुरुदेव प्रसन्न होगा कि हमारा शिष्य, मैंने जो शिक्षा दिया वो अच्छा से, मैंने जो उनको आदेश दिया वो अच्छा से पालन कर रहा है। एक बार एक शिष्य ने प्रभुपाद को पूछा, प्रभुपाद आपका सबसे निकट कौन सबसे आपका निकट शिष्य है, हु इज द क्लोजेस्ट? सोचा कोई अच्छा प्रभुपाद बोलेगा, हम प्रभुपाद बोले सबसे निकट तो ये मच्छर है, मच्छर जो मेरा नाक में बैठा हुआ है और बहुत परेशान कर रहा है। हरे कृष्ण। यस, सुमना गौरांगी माता जी। प्रभु जी, प्रभुपाद को तो न्यू वृंदावन बहुत पसंद था, और वो जाकर के हमने तो प्रभुपाद लीलामृत में पढ़ा कि वो जाकर के वहां पे बहुत दिन रुकते भी थे। तो ये है, तो देखते हैं हम लोग भी एक ट्रिप बना सकते हैं न्यू वृंदावन। कब प्रभु? कब? ओके, हरे कृष्ण। युद्ध खत्म होगा उसके बाद। ज्योतिर्मय सीता माता जी, माता जी नहीं है। विजय खेमका प्रभु को नेक्स्ट भागवत सप्ताह के लिए वेन्यू दे सकते हैं न्यू वृंदावन। प्रभु कहाँ है न्यू वृंदावन? वहां पे है ना, एकदम सामने, तो वेस्ट वर्जीनिया, ज्यादा दूर नहीं। हाँ, ठीक है। फॉरेन माता जी, फॉरेन माता। पहले तो अमेरिका पासपोर्ट बनना चाहिए ना सबका प्रभु। अमेरिका, ठीक है, अमेरिका पे कर सकता है जी। एखाने रहिलो ग्रंथ अमृत लहरी, एखाने रहिलो बदन भरिया सबे बल हरि हरि। जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये है